Ano sabi mo? Pa. Pa. Isa pa? Ubusin mo muna yan, oh. Akin na to, dude. Pangatlong dagdag niya na po yan. Oh, pangatlong dagdag mo na yan, di ba? Oh. Ina mo, sala pa lang to. Oh, nakita na si JJ sa loob. Ibig sabihin, ubos na. Pa. Pangapat na yan. Hindi naman talaga, no? Hindi naman kanin. Tama na. Enough na, tama na. Akin na, tama na yan. Papa. Tama na yan. Papa. Papa. You want more? More. After kumain, maliligo ka na. Ayaw. Ba't tayo mo maligo? Sige, bigyan kita pero maliligo ka pa mamaya, ha? Maliligo, ha? Yay! Bed. Ha? No, bed. No? Bad? No, bed. Maliligo ka. No, bed. Akin na yan. Tapos na. Oh, after niyan, maligo ka na, ha? Ha? Ayaw. Bakit? Tara, ligo. Ayaw. Agay. Dagdag? Dagdag. Agay yun. Hindi, ilagay mo to sa lababo. Tapos ka na kumain. Op, okay. Maliligo na kami pagkatapos. Lagay mo na. Galit yarn. Galit yarn. Tara, ligo na. Wash na wash.